सफलता पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण गोटिए कथा सेटा होची पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। आखपाखर जो वातावरण रही सेटा स्फूर्तिवान होइतबा दरकार, पॉजिटिव होइतबा दरकार, अट्रैक्टिव होइतबा दरकार। गोटिए मंजीर कोनोसी भी भूल नाही, केवल माटीर भल बा खराब उपरे निर्भर करे सेथुरु गजा हेबो कि नाही। सक्सेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग विनिंग एटमॉस्फेयर। सफलता केवल गोटे भल परिवेश रे ही सृष्टि होई परिबो। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट सक्सेस स्टोरीज। देखन दर्शक बंधु, जदि हमें गोटे क्रिकेट खेलर उदाहरण नेबा, सचिन तेंदुलकर सहित जतेबेले कुंबले बैटिंग करथिले सेतेबेले कुंबले भी 50 रु 60 रन मारी देउथिले। तेंदुलकर कहथिले मु अछि, तू चिंता करनी। एमते करू करू से भी 60 रु 70 रन मारी देउथिले। सेमिति विराट कोहली किंबा रोहित शर्मा जदि इंडिया टीम रे न थाई केनिया किंबा जिम्बाब्वे भली टीम रे थाते तो से एमितिका सफल प्लेयर केबे होई पार न थाते। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग विनिंग एटमॉस्फेयर। ओवरऑल ओरा गोटे परिवेश बा वातावरण आपन को सफल किंबा असफल करथाय। देखंतु ज्ञानी मंडली, मु आपण गोटे द्वापर जुगर गोटे कथा मन पकाई देउछि। द्वापर जुगरे महाभारत युद्ध होइतिला। एही युद्ध रे पांडव एवं कौरव दुई पक्षरु बहु सैन्य मृत्युवरण करथिले, किंतु सेही युद्धर सबुठार मार्मिक घटना हेउछि अभिमन्युकर हत्या। युवराज अभिमन्यु हेउचंती श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन एवं देवी सुभद्रांकर पुत्र। महाभारत युद्ध रे कौरव सेना पक्षरु जेतेबेले चक्रव्यूहर रचना करा जायतिला, सेतेबेले श्रेष्ठ धनुर्धर बा अभिमन्युकर पिता अर्जुन सेठार अनुपस्थित थिले। एही चक्रव्यूह मध्य को प्रवेश करिवार प्रणाली केवल अर्जुन को व्यतीत ताकर पुत्र अभिमन्यु को ही जଣା थिला। समस्त उपाय शून्य होई पांडव सेना पक्षरु अभिमन्यु को एकाकी चक्रव्यूह मध्य को प्रवेश करिवा पे आदेश दिया गला सत, किंतु अभिमन्यु को चक्रव्यूह मध्य बाहरिबार प्रणाली जଣା नथिला। सेही समय सप्तरथी मिसी को चतुर्पार्श्वरु घेराव करी युद्धर नियम भंग करी ताको हत्या करथिले। एही सब घटना विषय आपण समस्ते निश्चय सुनिथिबे, पढ़िथिबे, जानि मध्य थिबे, किंतु सेही अध्याय रे जे प्रकृत खलनायक सजिथिले से होचंती जयद्रथ। जयद्रथ निजे अभिमन्यु को हत्या रे शामिल तो नथिले, किंतु से मृत अभिमन्यु को गोइठा मारिथिले। जेतेबेले अर्जुन एवं श्रीकृष्ण आसी सेठारे पहुंचिले सेतेबेलकु संध्या होई जाय थाए, युद्धर समाप्ति होई जाय थाए एवं अभिमन्युकर मृत्यु होई जाय थाए। जेतेबेले अर्जुन जानिबाकु पाइले जे ताको पुत्र अभिमन्युकर मृत्यु होई जायछि, सेतेबेले ताको दुख एही कथार नथिला कि अभिमन्यु समस्त को छाडी चली जायछन्ति, कारण युद्धर मृत्युवरण कले योद्धा वीरगति प्राप्त करथाय। जेहेतु प्रत्येक योद्धा निजर जाति देश पई लढाई करी जीवन देइथाय, तेणु युद्धर मृत्युवरण कले यह एक सौभाग्यर कथा। किंतु ताको एही कथा गभीर दुख देइथिला जे जयद्रथ मृत अभिमन्यु को गोइठा मारथिले। सेही समय अर्जुन निज आंचुल रे पानी नेले एवं शपथ कले जे ता परदिन सूर्यास्त पूर्व जदि से जयद्रथ को न मारि पारंती तेबे से निज शरीर को अग्नि रे जलांजलि दे देबे। जेमिति अर्जुन ताकर लक्ष्य स्थिर करी एही प्रतिज्ञा नेले, संगे संगे पांडव एवं कौरव दुई पक्षरे हईचई सृष्टि होई गला। पांडव पक्ष उदास एवं कौरव पक्ष प्रसन्न होई गले, कारण केवल गोटिए दिन ही जयद्रथ को बंचाइबार अछि। जदि गोटिए दिन बचाई देबे तेबे अर्जुन निज शरीर को अग्नि रे जलांजलि देबे एवं युद्धर अंत घटिबो बोली धरि नबाक हेबो एवं कौरव पक्षर विजय सुनिश्चित, कारण पांडव पक्षर मुख्य योद्धा बा श्रेष्ठ धनुर्धर तो अर्जुन ही थिले। एवं पांडव पक्ष बहुत विचलित होई यह भाबुथिले जे यह कोन करदिले अर्जुन, केवल गोटिए दिन ही समय अछि। यदि जयद्रथ को न मारि पारंती तो हमर तो पराजय सुनिश्चित। ता परदिन सूर्योदय हैला, युद्ध आरंभ पाई शंखनाद करागला। अर्जुन एवं श्रीकृष्ण जयद्रथ को मारिबा पाई बाहरी पड़ले। कौरव पक्ष अति चालाक सहित जयद्रथ को लुचाई देथिले, कारण से माने जानिथिले जे जेतेबेले अर्जुन प्रतिज्ञा करचंती तो जयद्रथ तांको सम्मुख को गले तांकर मृत्यु सुनिश्चित।
ସେଥିପାଇଁ କୌରବ ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା। ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୋଇଗଲା। ପାଣ୍ଡବ ଦଳରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢି ଚାଲିଥାଏ, କୌରବ ଦଳରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଢି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥ ଅନ୍ୟପଟେ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜୟଦ୍ରଥ ଅର୍ଜୁନକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ତଳେ ରଖିଦେଲେ ଓ ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଥକ୍କା ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ପାଣ୍ଡବ ଦଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ସାହାରା। ଜୟଦ୍ରଥ ତ ନାହିଁ, କଣ କରାଯିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଲେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ସମୟରେ ମାୟା ରଚନା କଲେ ଏବଂ ନିଜ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘୋଡାଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏହା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମାହୋଲ ବନଉଛି, ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ୱିନିଂ ଆଟମସ୍ଫିୟର ବନଉଛି। ଯେମିତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା, ଦୁଷ୍ଟ କୌରବଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଗଧର ମୁଣ୍ଡରେ ସିଂହ ନଥାଏ। ଯେମିତି କୌରବଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଅର୍ଜୁନ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ବସିଛନ୍ତି, ଗାଣ୍ଡିବ ତଳେ ପଡିଛି। ଜୟଦ୍ରଥ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କୌରବ ଦଳ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ତୟାରୀ କର ଚିତାରେ ଜଳିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରିଛୁ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କର। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ହଟିଗଲା। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଦେଖୁଛ କଣ ପାର୍ଥ? ଜୟଦ୍ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଉଠାଅ ଗାଣ୍ଡିବ, ଚଲାଅ ତୀର। ଅର୍ଜୁନ ତୀର ଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ଏହା ଭାବିବେ କି ଜୟଦ୍ରଥକୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି, ତ ଏହା ହୁଏତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ସେହି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ୱିନିଂ ଆଟମସ୍ଫିୟର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଦାପି ମାରି ପାରିନଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମାହୋଲ ଦରକାର, ପରିବେଶ ଜରୁରୀ। ସବୁକିଛି ଏହି ପରିବେଶର ହିଁ ଖେଳ। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲା କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବ ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ପରିବେଶ ଦିଆଯାଏ। ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ବିଫଳ ହୋଇପାରିବ, ବିଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। କେବଳ ଜରୁରୀ ତ ସେଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢା, ସଂସ୍କାର, ମନୋବଳ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବହୁତ ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।